जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाइपारे। आज प्रथम खबर सकाळु सकाळु बांगरीपसी स्थित द्वारशेणी घाटी में टैंकर एवं ट्रक धक्का जलीगले चालक। सूचना मुताबक बांगरीपसी स्थित द्वारशेणी घाटी उपर टैंकर ट्रक धक्का जीवंता जलीगले ड्राइवर। सूचना अनुसार गुरुवार सकाळु 39 नंबर जातीय राजपथर बांगरीपसी स्थित द्वारशेणी घाटी उपर घटी एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। तेबे टैंकर एवं ट्रक मध्य धक्का हेबा फल ड्राइवर सेठारे जीवंत दग्ध होइछन्ति। तेबे तेल टैंकर जलीजा सह टैंकर ड्राइवर मध्य जली जाइछन्ति। तेबे अन्य एक ट्रक ड्राइवर निखोज थिबार सूचना मिलछि। तेबे घटनास्थल अग्निशम बाहिनी पक्षरु निया को आयत्त करा जायथिबा बेले घटनास्थल बांगरीपसी थाना पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर बारिपदा जेल में विचाराधीन कैदीर आत्महत्या घटना। जिलापाल निर्देश में पीआरएम मेडिकल है शव व्यवच्छेद। गत 31 तारिख राति बारिपदा मंडल कारागार आत्महत्या करथिबा कैदीर 48 घंटा पर शव व्यवच्छेद होइछि। जिलापाल विनीत भोजान को स्वतंत्र निर्देश क्रमे बुधवार पीआरएम मेडिकल शव व्यवच्छेद करा जायछि। बारिपदा सदर थाना अंतर्गत महुलिया गाँवर रथ सिंह गत डिसेम्बर 20 तारिख में बेआईन मद कारबार मामलें गिरफ हो बारिपदा मंडल कारागार में विचाराधीन कैदी भाव में थिले। तेबे गत डिसेम्बर 31 तारिख में रवि जेल में थिबा लोहा रेलिंग रे गामुछा रे आत्महत्या करथिले। गुरुतर अवस्था बारिपदा पीआरएम मेडिकल हॉस्पिटल भर्ती करा जायथिबा बेले डाक्तर स्टाफ तांको मृत घोषणा करथिले। तांकर संदेहजनक मृत्यु को परिवार वर्ग सहजरे ग्रहण कर नथिबा बेले हत्या अभियोग आनिथिबा नै थाना रे अभियोग करथिले। 48 घंटा बीती जाइथिले मध्य परिवार लोके क्षतिपूरण दाबी रे जिद रे अभावनीय परिस्थिति सृष्टि करथिले। 5 लाख टंका क्षतिपूरण दाबी करी मृत शरीर को व्यवच्छेद करने को परिवार लोके अमंग होउथिले। एथि सहित उक्त देह को ग्रहण करने को परिवार लोके राजी होई नथिले। तेबे जिलापाल विनीत भोजाद स्वतंत्र निर्देश क्रमे पुलिस छाउनी रे कड़ा सुरक्षा मध्य बुधवार उक्त मृत शरीर को व्यवच्छेद करा जायछि। शव व्यवच्छेद पर परिवार लोक हस्तांतर करा जायथिला। तेबे शव नेबा पई अमंग होइथिबा सूचना मिलछि। परवर्ती खबर कप्तिपदा ब्लॉक बड़खिलाड़ी पंचायत निशिपुर ग्रामर कुंजवन मढ़े पुत्र सत्या 19 वर्ष बेकरे गामुछा लगाई आत्महत्या करछन्ति। सत्य गतकाली राति घर को न फेरिबारु परिवार लोके खोजाखोजी करथिले। सकाळ समय 9 घटिका समय निज ग्राम मझीहुडी एक गछरे बेकरे गामछा लगाई आत्महत्या करथिबा जानिबाकु पाइथिले। ए संपर्क सत्यंक मामू गोविंद जालियां कप्तिपदा थाना रे लिखित अभियोग करिया परे थाना रे एक अपमृत मामला रुजु करा जाई उदुलारे शव व्यवच्छेद करा जायछि। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन आमराली उपकंठ बिरेश्वरपुर ग्राम में बुधवार अपराह समय चढ़ा विदेशी मद जबत करने सहित यह बेआईन कारबार जड़ित जन को गिरफ्त कर कड़चाण कर बेतनटी अबकारी विभाग। गिरफ अभियुक्त चराबद व्यवसायी जनक होउछन्ति से बिरेश्वरपुर ग्रामर बिंबाधर आचार्य पुओ दीपक कुमार आचार्य। चरामद कारबार करुथुवा खबर पाई बेतनटी अबकारी थाना एएसआई दीपिका परिड़ा बुधवार अपराह समय सदल बले चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय दीपक निकटरू विभिन्न कंपानीर 4 लिटर 680 मिलीलिटर चरा विदेशी मद समेत 2 लिटर 600 मिलीलिटर बियर जबत करथिले। एने बेतनटी अबकारी विभाग पक्षरु एक मामला रुजु करा जाय गिरफ अभियुक्त दीपक आचार्य स्वास्थ्य परीक्षा पर बेतनटी जेएमएफसी कोर्ट रे हाजर करा जायथिला। परवर्ती खबर आज मयूरभंज जिला गस्तर आछन्ति केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। मयूरभंज जिला गस्त सारी बेतनटी ठारे हेबाकु थिबा एक शिलान्यास कार्यक्रम रे से जोग देबे। तेबे याकु नै रेल विभाग पक्षरु समस्त प्रकार प्रस्तुति होइथिबा बेले जनवरी 5 तारिख अर्थात आज से कार्यक्रम रे जोग देबा नै कार्य प्रस्तुति होई सारिछि। तेबे तांको गस्त को नै जिला प्रशासन पक्षरु अन्यान्य कार्यधारा मध्य होइछि। तांको सहित रेल विभागर डीआरएम जीएम एवं सांसद प्रताप चंद्र षडंगी एवं मयूरभंज सांसद इंजीनियर विशेषर टुडू स्थानीय विधायक सनातन बिजुली एवं अन्य समस्त नेतृवर्ग जोग देवे। तेबे बेतनटी ठारे
ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା 5,12,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ସାନକେରକ ଛକରେ 2023 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ 5 ମାସ ପରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୋଳିଅଣା ଥାନା ଅଧୀନ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ଟୁନୁ ନାୟକ। ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟୁନୁ ନାୟକ ମୋଟର ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଅଡି 11 AB 0156 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ସାନକେରକ ଛକରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଳକ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ମୃତା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଏତଲା ମୁତାବକ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ 319 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର 5 ମାସ ପରେ ଫେରାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହୁର୍ଲାବେଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ହୁର୍ଲାବେଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଚାନ୍ଦରାଇ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ମଦନ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାମଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିର୍ଷାପାଳ ଛକରୁ ସିଲଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଇକେଲ ରେସ୍। ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଫେଡେରେସନ ଶକ୍ତିମୟୀ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସାଇକେଲ ରେସ୍ ମରଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶିର୍ଷାପାଳ ଛକରୁ ସିଲଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପୁରୁଣିଆର ଟିକିଲି ସିଂ, ପୁରୁଣାପାଣିର କବିତା ରାଣୀ ଦାସ, ସମାଇଡିହିର ମାଧବ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ବଧୁଗାଁର ଯାତ୍ରୀ ଧଳ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୀଥନାଥ ସୋରେନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମୀନାକ୍ଷୀ ସୋରେନ, ହଳଦୀପାଳ ସରପଞ୍ଚ ମାଳତୀ ମାରାଣ୍ଡି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ତନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମନମୋହନ ହେମ୍ରମ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦାସ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହ ସମ୍ପାଦକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ସୁକାନ୍ତି ସେଠୀ, ସନିତା ସିଂ, ସୁଷମା ମିଶ୍ର, ସୁମତି ଦାସ, ସ୍ନେହଲତା ପ୍ରଧାନ, ମମତା ପଣ୍ଡା, ଶାନ୍ତିଲତା ହେମ୍ରମ, ସାଇ ବନ୍ଦନା ବେହେରା, ଶକୁନ୍ତଳା ଦାସ, ଶାନ୍ତିଲତା ଚୌବେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାହାର ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୁଧବାର ଉଦଳା NSC 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାହାର ଲୁଟି ନେଲେ 2 ଲୁଟେରା। ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ଉଦଳା ଥାନା NSC 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପ୍ରେମଲତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବେକରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟି ନେଲେ ସୁନାହାର। ପ୍ରେମଲତା ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଲୁଟି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ 2 ଲୁଟେରା। ସୂଚନା ପାଇ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଏବଂ ଛିନତାଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଚକମା ଦେଖାଇ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିପି ନର୍ଦର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ୍ TPNODL ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଉଦଳା ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ନବୀକରଣ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବାରିପଦା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିବିଧାନ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ TPNLDL CEO ଭାସ୍କର ସରକାର ଲୋକାର୍ପଣ କରି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଜୁଳି ସେବା ଯୋଗାଇବା ତଥା ସେବା ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରିପଦା GRFର ସଭାପତି ଭାବେ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରିପ୍ ଅପରେସନ ନିଲେଶ ପଟପେଡ଼, ସିନିୟର GM ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ ଏବଂ
ଏସ୍ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।